कोल स्कैम में सीबीआई ने और 3 को किया अरेस्ट। कोर्ट में पेशी। आसनसोल शिल्पांचल में अवैध कोयले के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सीबीआई प्रयास कर रही है और कई लोगों के ऊपर उसने आरोप भी लगाए हैं। सीबीआई की आरोप लिस्ट में आरोपियों के तकरीबन 45 से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं। देखा गया है कि सीबीआई ने कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला, जयदेव मंडल, गुरुपद माझी, नारायण, इसके साथ साथ अन्य जो कोयला माफिया के आरोपी है, उनको अपने कार्यवाही में रखा हुआ है। वही बुधवार के दिन फिर से सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर करके आसनसोल के सीबीआई कोर्ट में पेशी की है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि विद्यासागर दास, बापी ठाकुर, अमित कुमार धर को भी आसनसोल के सीबीआई कोर्ट में पेश किया है। इन सभी पर कोयला तस्करी में सहयोग करने का आरोप है। आने वाली 3 जुलाई को जो चार्ज गठन होना है इन आरोपियों पर, उसमें किसका किसका नाम आता है। पिछले दिनों का जोडा एरिया पूर्व जीएम के साथ अश्वनी कुमार यादव, जो कुल्टी और जमुरिया क्षेत्र में अवैध कोयले का धंधा चला रहा था, अभी भी अपने बहनोई टी.के. राय के सहयोग से जमुरिया में अवैध धंधे को अंजाम दे रहा है। सीबीआई अब एक विधानसभा क्षेत्र से कोयला तस्करियों को अंजाम देने वाले माफियाओं को पकड़कर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रही है। ये सीबीआई मामलाয় অমিত ধর সহ আরেকজন সিবিআই অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসে। মামলাটা 2020 তার আগে প্রি এনকোয়ারি হওয়ার পর দীর্ঘ 4 বছর পরে আজকে আসামিকে অ্যারেস্ট করে। আজ আমাদের যেহেতু একজন লয়ার মারা যান, সেই জন্য আমরা আমাদের বক্তব্য আমাদের মক্কেলের মাধ্যমে হাকিমের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম রিটিন সাবমিশন করে, কারণ এটা আমাদের পক্ষে অসুবিধা ছিল নিজেদের বক্তব্য বলা। এই অমিত ধর তিনি এফআইআরের 1 নম্বর অ্যাকিউজ, যিনি ইসিএলের কুমুস্তুরিয়া অঞ্চলের জেল ম্যানেজার ছিলেন ঘটনার সময়, এবং তার স্যাংশনটা, যেহেতু এই মামলাটা হাকিম আগামী 3 তারিখের মধ্যে চার্জ গঠনের তারিখ ফিক্স করেছে, সেই জন্য সিবিআইয়ের তরফ থেকে কিছু তৎপরতা আসে। এর আগে কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করে এবং আজকেও 3 জনকে অ্যারেস্ট করে, এবং আজকে এই 3 জনই এখানে প্রডিউসড হয়েছিল। হাকিম শুনে সিবিআইকে বললেন যে বিগত 4 বছর ধরে আপনারা কি করছিলেন। 4 বছর ধরে এফআইআরের নাম্বার 1 যে অ্যাকিউজ, তাকে আপনারা ধরলেন না। জেসি রায় বলে আরেকজন আসামি, যিনি এফআইআর নাম্বার 2 অ্যাকিউজ, তাদেরকে আপনারা না ধরে আপনারা ধরলেন যাদের নাম এফআইআরে নেই, এবং তারা প্রায় 4-5 মাস কাস্টডিতে থাকতো। তাহলে এদের নামটা কি তখন সাসপিশিয়াস ছিল? এবং এটার উপরে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়ে যাওয়ার পরে আজকে উনি রিমান্ড চেয়েছেন সিবিআইয়ের তরফ থেকে। 4 দিনের চাওয়া হয়েছে। আমাদের রিটিন অ্যাপ্লিকেশনে আমরা 3 দিনের জন্য বলেছি, এবং তারপরে আসলে আমরা বেল পিটিশন করব। এটাই হচ্ছে সাম টোটাল অফ দি টোটাল সাবমিশন অন বিহাফ অফ। 3 তারিখে চার্জ গঠন হওয়ার ক্ষেত্রে আমি তো মনে করি অসুবিধা আছে, তার কারণ অনেক ডকুমেন্ট এখনও পর্যন্ত কালেকশন হয়নি। 2 নম্বর হচ্ছে এই যে আসামি যাদেরকে ধরে আনলো তাদের চার্জশিট হয়নি, হলে ভালো, বেলের অর্থে তাহলে সুবিধা হবে।